गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परिवार तीर्थ अनंत धामर श्री धामेश्वर विग्रह भगवान अनंत नारायणंकर अभय चरण तले सेवक सर्वप्रथमे यही बलिया विचार मंच उपरु शतकोटी दंडवत प्रणाम समर्पण करुछि। ये पवित्र धामर नियामक पुरुष परमहंस श्रीमद बाबा बलिया प्रातस्मरणीय सद्गुरुदेवंकर अभय चरण पंकजरे भक्तिपूत विनम्र प्रणति समर्पण करुछि। पवित्र उत्कल भूखंड तथा आर्यावर्त भारत वर्षर समस्त साधु संत महामनीषी महामानवगण सद्गुरु वृंदमानंकर अभय चरण को मानसरे वंदना करने सहित आजिर प्रभात रे बलिया विचार कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत करुछि। प्रतिटी प्रभात शुभंकर हेउ मंगलमय हेउ आनंदमय हेउ विभु कृपासिक्त हेउ यही कामना को पाथेय करी ये सेवक आपण मानक निकटरे प्रतिटी प्रभात रे गोटे गोटे सुविचार धारा आपण मानक समर्पण करुछि। निश्चित भाव में विश्वास रही आशा मध्य रखी आपण मानकर जीवन प्रवाह रे एहा कौनसी ना कौनसी क्षेत्र में जदि सामान्यतम दरकार आवश्यक समस्यार समाधान रे आसीपारे निश्चित भाव में सेवकर श्रम सार्थक हब बोलिक अनुभव करी। तेबे आज आम पाई कौन वार्ता रही पाठ करबा। तुम भितरे जेतिकी जेतिकी अजथा अहंकार माया दर्प काम क्रोधादि भावना दूरे जीव तुम्हें सेतिकी सेतिकी भगवान को उपलब्धि कर पारिबो। संसार रे ईश्वर अछंती कि ना ये किसी लोकंकर प्रश्नवाची। जो माने ईश्वर अछंती बोली विश्वास करती से भितर ईश्वर कौन माने आमको देखई पारिबो ये आउट प्रकार प्रश्नवाची। चरम आध्यात्मिकतार प्रश्नवाची मध्य अविकल सेया ईश्वर को खोजिबा ईश्वर अनुभूति करिबा। ईश्वरानुभूति जीवन रे जो जीवन रे ईश्वरानुभूति सृष्टि हेइजी से जीवन रे आनंद किछि स्वतंत्र। साधु संत मानक जीवन रे कोन दुख आसेनी निंदा आसेनी अपवाद आसेनी सब कथा आसे तापरे भी से आनंद रे थांती काहेकि ना विभु भाव रे विभु प्रेम रे ईश्वरीय प्रेम रे ईश्वरीय भावना रे से जेतु मज्जी करी थांती बा से दिव्य अनुभूति जेहेतु अनुभव जेहेतु तांको जीवन को स्पर्श करी थाए तेणु सबु दुखटा को से आनंद रे हसी हसी स्वागत करी पारंती। से आत्मविश्वास आत्मबल साधु मानक भितर थाए माने वास्तव साधु मानक कथा ए सेवा पकौछि। भ्रष्ट आचार युक्त बा बाह्य परिपाटी रे सजई हेइतिबा साधुଙ୍କ कथा कहूनी। तेबे आपण माने ठारू आरंभ करी समस्त मध्य से ईश्वरंकर दिव्य अनुभूति लाभ करि पारिबे। समस्त ईश्वर को देखि पारिबे अनुभव रे आनी पारिबे समस्ते। रामकृष्ण परमहंस को से दिन बालक युवक नरेन सी मध्य पचारले जे ईश्वर को थाए ईश्वर सबुठी उत्तर रामकृष्ण परमहंस उत्तर ईश्वर सबुठी ना आम देखबो ना देखो हाथ धरी नहीं गले मंदिर भीतर ए ईश्वर स्वरूप कालीमा ईश्वर स्वरूप प्रथम स्तंभीभूत मूर्तिटा को कौन कहते ईश्वर स्वरूप तुम्हें ताको मांगो जा मागब सब दिव जहा मागिब से सबू दब माग यह किसी मागी पारे पुणी आउ थे जबरदस्त काली मंदिर भीतर पूरे कि बाहर कबाट देदेले माग तो मन इच्छा कौन मागिया कथा ईश्वर देखू कौन माग ताकू तो घरे खाइबा को नहीं खाइबा माने 3 जण खाइले 5 जण उपास रोच कारण तांकर परिवार बहु बड़ थिला सेतिकी समस्तंक पई खाद्यर सुबंदोबस्त हो पारु नथिला। माग काली माग विवेकानंद जेते थर से विवेकानंद हे नांती नरेन तेणु नरेंद्र युवक नरेंद्र जेते थर जाइचंती मंदिर भीतर को तांको भितरु एक स्वतंत्र भावना सृष्टि हुए एक स्वतंत्र स्फुरण बा स्वतंत्र आनंदर दिव्य रेखा सृष्टि हुए कालीमार स्वरूप को देखीदेला परे से ताकू मागिबा कथाटा भूली जाती
ମାଗି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ କିଛି। ଏହା ହେଉଛି ଦିବ୍ୟତାର ପ୍ରଥମ ଝଲକ। ଈଶ୍ୱରୀୟ କୃପା, ଈଶ୍ୱରୀୟ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାର ପ୍ରଥମ ପାବଚ୍ଛ। ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନେକ କାମନା ଥିବ, ଦେଖି କିଛି ମନେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କିଛି ମାଗିପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଭଗବତ ଉପଲବ୍ଧିର ଏକ ପାହାଚ। ସେଦିନର ଯୁବକ ନରେନ୍ଦ୍ର ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପାହାଚ ପରେ ପାହାଚ ଆମକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭୁସ୍କିରି ମାନେ ଯିଏ ତଳେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଛାତ ଉପରକୁ ଗୋଡ଼ କେହି ଟେକିକି ଚଢ଼େନି। ତଳେ ଥିବା ଲୋକଟା ଛାତ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ କିଛି ସିଡ଼ି ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେହି ସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକ କିଏ? ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ମାର୍ଗ। ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରାନୁଶୀଳନ କ'ଣ ପାଇଁ କରିବା? ସେଇ ପାବଚ୍ଛକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ଉପାୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ନୁହେଁ। ଆମେ ଯିଏ ଉପର ତାଲାକୁ ଯିବୁ, ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳଟା ଉପର ତାଲା, ଛାତ ଉପର। ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ପାହାଚ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପାହାଚ ମାଧ୍ୟମ। ପାହାଚର ଆବଶ୍ୟକତା ଆମ ପାଇଁ ଅଛି। ବିନା ପାହାଚରେ ଆମେ ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ତାଲାକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ, ପଞ୍ଚମ ତାଲାକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ, ବା ମୋର ଶୟନ କକ୍ଷ ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ପାହାଚ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ତଳୁ ଥାଇକି ଯଦି ଦି ତାଲା ଉପରୁ କ'ଣ ଗୋଡ଼ ବଢ଼େଇ ପାରିବ? କ'ଣ ସମସ୍ତେ ବାମନ ଅବତାର ହେଇକି ସ୍ୱର୍ଗପଥ ପାଦ ବଢ଼େଇବେ? ନା। ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମାନୁବର୍ତ୍ତିତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁଶାସନକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଥରେ ଯାତ୍ରା କଲେ ଆମେ ଆମ ଛାତ ଉପରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ। ଆମେ ଆମ ଘରର ଛାତ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିବା ପାହାଚରେ ଗଲେ ହିଁ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ। ଆଉ ଜଣକ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିକି ଆମେ ଆମ ଛାତରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ ନା। ଆମେ ଆମ ସିଡ଼ିରେ ଚଢ଼ିଲେ ହିଁ ଆମ ଛାତରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଏ କଥାଟା ଆମେ ଯେପରି ପାଶର ନ ଦେଉ। ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚୁ, ସେ ଆନନ୍ଦର ଫୁଆରଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଭବ ହୁଏ, ତାହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ଆଜିର ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଗୁରୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିବ କି? ଆସ। କିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? ଆସ। ଇଏ ହେଉଛି ସାମୂହିକ ଆହ୍ୱାନ। ସେଦିନ ଜଣେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଜଣେ ନରେନ୍ଦ୍ରକୁ ସେଦିନ ଦେଖାଇଥିଲେ କାଳିମାକୁ ଈଶ୍ୱରର ସ୍ୱରୂପ। ଆଉ ତାପରେ ସେଇ ଯୁବକ ନରେନ୍ଦ୍ର ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ମାଗିଲୁ? ତୋର ଏତେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କ'ଣ କିଛି ମାଗିଲୁ ନା ନାହିଁ? ଥରେ, ଦୁଇଥର, ତିନିଥର। ତାପରେ ପରେ ଯୁବକ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୋତକାପ୍ଳୁତ ହେଇଥିଲା, ଝରଝର କରି ଲୁହ ଝରି ପାରିଥିଲା। ମାନେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ସେଇଠି ନରେନ୍ଦ୍ରକୁ କୁଣ୍ଢେଇବେ, ସବ ପାବୁ, ସବୁ କିଛି ପାଇବୁ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦରବାର ଏଭଳି ଏକ ଦରବାର, ତାଙ୍କୁ ନ ମାଗିଲେ ସେ ସବୁ କିଛି ଦିଅନ୍ତି। ମାଗିଲେ ସେଇ ସୀମିତ ମାଗଣ ଭିତରୁ କିଛି ଦେଇପାରନ୍ତି, କିଛି ନ ଦେଇ ବି ପାରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନ ମାଗିବାକୁ ଅନ୍ତତଃ ଆମେ ପ୍ରଥମ ମନସ୍ଥ କରିବା। ଈଶ୍ୱରକୁ ମାଗିବା କାହିଁକି? ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ଯିଏ କଥାକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର, ଆପଣମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କର କେତେବେଳେ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ପୁଅ କ'ଣ କହିବ, ବାପା ସାର୍ଟ ଚିରିଗଲା ଗୋଟେ କିଣିକି ଦିଅ, ତାପରେ କିଣ? ବୋଉ କ'ଣ ଖାଇବା ସମୟ ଗଡ଼ିଗଲାଣି 2 ଘଣ୍ଟା, କାହିଁ ଆମକୁ ଜଳଖିଆ ଦେଇନି, ଏ କଥା କେଉଁ ଛୁଆ କ'ଣ କହିଲାଣି? ବା ଖାଇବା ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମାଆରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥିବ। ମୋ ପୁଅ, ମୋ ଝିଅ, ମୋ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନେ କ'ଣ ଖାଇବେ ବୋଲିକି ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। କେଉଁ ଘରର ମାଆ କ'ଣ ଦିନ 2ଟାରେ ଯାଇ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ? ନା। ଯେହେତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ କିଏ 1ଟାରେ ଖାଉଛି, କିଏ 2ଟାରେ ଖାଉଛନ୍ତି, କିଏ 1:30ଟାରେ ଖାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତା ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସେ ରୋଷେଇ କରେ, ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। କାହିଁକି? ନା ଖାଇବେ ପରା ସମସ୍ତେ। ଆବଶ୍ୟକତାଟାକୁ ପରିପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତି। 2ଟା ବେଳେ ଲୋକ ଖାଇବେ, କ'ଣ ଆପଣ 2ଟା ବେଳେ ରୋଷେଇ ଘରୁ ଯାଇକି ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ କରିବେ? ନା, ପୂର୍ବରୁ କରନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ, ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସମୟ ହେଲେ ବାପା ଦେଇଦେବେ, ନେ କାରେ ବାପା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାଗିବ କାହିଁକି? ତାଙ୍କୁ ଅଯଥା ମାଗି କରି ଆମେ ଆମର ଭରସା ପଣିଆଟାକୁ ହରେଇଦେବା କାହିଁକି? ବାସ୍ତବ ଆମେ ସମର୍ପଣ ନୁହଁ ବୋଲି ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସୂଚଉନାହୁଁ କି ତା ଦ୍ୱାରା? ଯେ ମୋର କୌଣସି ଦୁଃଖ ବା ସୁଖର ପରିଭାଷା ଈଶ୍ୱର ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି,
ଏହା ପରୋକ୍ଷରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆମେ କାମନାର ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ ମାଗିବା? ଗୁରୁଦେବ ବଡ଼ ମାନେ ଗୋଟେ ହାସ୍ୟରୋଳର ପରିବେଶ ବେଳେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆସନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ, କୁଆଡ଼େ ଆଇଲୁ ର? ନା ଏମିତି ଆସିଥିଲି ଦର୍ଶନକୁ। ନା ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଠୁ କିଛି ସବୁ 5 ମିନିଟ୍ 2 ମିନିଟ୍ ଯାଇନଥିବ, ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା, ଇଏ କ'ଣ ଦର୍ଶନକୁ ଆସିଥିଲୁ ପୁଣି କଥା ଥିଲା? ହଉ କ'ଣ କହ? ଚାଲିଲା ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ। ଆଉ 1ରେ ଅମକ ସେ କ'ଣ ପୁଅ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ, 2 ଛାତ ପଡ଼ିବ, 3 ଝିଅ ବାହାଘର ହେବ, 4ର୍ଥ କାହା ଦେହ ଖରାପ ହେବ, ହେଇଛି ମାନେ ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ। ତାପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ସେଠୁ ବାବା କହନ୍ତି, ରେ ବଳିଆ ପାତ୍ର ତ ପ୍ରଥମରୁ କହିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ତୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଗ କହିଲୁନୁ। ଆଉ ପୁରା ଭକ୍ତିରେ ପୁରା କହି ପକେଇଲୁ ଦର୍ଶନକୁ ଆସିଛି, ଆଉ ତାପରେ ପୁରା ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ ବାହାରୁଛି ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ। ତେବେ ମଣିଷର ମାନସିକତା ବେଳେବେଳେ ସେଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଯାଏ। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜୁ, ବାସ୍ତବରେ ଖୋଜୁନା। ଆମର ଈଶ୍ୱର ବା ଈଶ୍ୱରୀୟ କୃପା ଏଇଥିପାଇଁ ଦରକାର, କେବଳ ଆମ କାମନାର ପରିପୂରଣ ପାଇଁ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କୌଣସି ପାଇଁ ଖୋଜୁନା। ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁ କାମନା ବ୍ୟତିରେକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇବାଟା ସହଜ ଆଉ ସରଳ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବେ। କାମନାସିକ୍ତ ମଣିଷ, କାମନାଯୁକ୍ତ ମଣିଷ କେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବହୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ବହୁ କଷ୍ଟ। ବହୁ ପଥ ଅତିକ୍ରମେ ଜାଣେ ନା ସେ ପଥ ଶ୍ରମେ, ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଏ ଲେଖା। ବହୁ ପଥ ଅତିକ୍ରମେ ଜ୍ଞାନ ଫେରେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ। ସେତେବେଳକୁ ବହୁ ପଥ ଅତିକ୍ରମ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ବୟସରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଅନୁତାପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେତେବେଳକୁ ଆଉ କିଛି ନଥିବ। ଖୋଜି ବୁଲେ ପଥ ସେହି ଆଉ ଫେରି ପାଏ ନା, ଏ ମଣିଷ ଯାଇପାରେ ନା, ଏ ମଣିଷ ବୁଝିପାରେ ନା। ଖଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାୟା ବାଲି ଏ ମୂଢ଼ ଚାଲି ଚାଲି। ଇଏ ସଂସାରଟା ହେଉଛି ଖଳପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଲି, କ'ଣ ମାୟାବାଲି। ମାୟାବାଲିର ମରିଚିକା ଉପରେ ମଣିଷ ଜୀବନ ଏତେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଛି କିଛି ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଶାରେ, ଶେଷରେ କ'ଣ ନା କେବଳ ଜୀବନର ଯବନିକା ହେଇଯାଉଛି, କାମନାର ଯବନିକା ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଗୁରୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ନା, ତୁମେ ଯିଏ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ମଣିଷ ହୁଅ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ବାପା ଦେଖିପାରିବ, ସମସ୍ତେ। ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବା, କିପରି? ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ଆମ୍ବ ନା ପିଜୁଳି ନା ସପେଟା ନା କାକୁଡ଼ି? କ'ଣ ଏଇ ଦେଖରେ ଈଶ୍ୱର ନା। କାଲି କିମ୍ବା ପୂର୍ବ କୌଣସି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏଇ ଭଳିଆ ବିଚାର ମଞ୍ଚରୁ ସେବକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲା। ଈଶ୍ୱର ଏକ ବସ୍ତୁ ନୁହନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଏକ ଶକ୍ତି, ପାୱାର। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସବୁଦିନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସବୁଦିନ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ସୁଇଚ୍ ମାରିଲେ ଆଲୁଅ ଜଳିଲା, ସୁଇଚ୍ ମାରିଲେ ଫ୍ୟାନ୍ ଘୁରିଲା, ସୁଇଚ୍ ମାରିଲେ ଟିଭି ଚାଲିଲା, ସୁଇଚ୍ ମାରିଲେ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ଚାଲିଲା, ସୁଇଚ୍ ମାରିଲେ କ'ଣ ହିଟର ଚାଲିଲା, ଏବେ କ'ଣ ସବୁ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଚୁଲା ଚାଲିଲା, ସବୁ ସୁଇଚ୍ ମାରିଲେ ଚାଲୁଛି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗୁଣ ଦେଖିଲେଣି କେମିତିଆ? ଇଏ ସେବକ ଯଦି ପଚାରେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯେଉଁ ସବୁଦିନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ, ତା ରୂପଟା କେମିତିଆ କହିଲ? ଦେଖିଲଣି? ନାଲା, ନେଳିଆ, କାଳିଆ, ତା ଓଜନ କେଇ ଗ୍ରାମ ଦେଖିଲ? ହେଲାଣି? ଓଜନ କଲଣି କେତେ? ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ତାହା ବସ୍ତୁ, ତାର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସେ ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ, ଦେଖିବ କେମିତି? ସବୁଦିନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବିଜୁଳି ଶକ୍ତିଟାକୁ ତମେ ଯଦି ଦେଖିପାରୁନା, ସର୍ବବ୍ୟାପକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେମିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଗଭର ହେଇଛ? ଉପଲବ୍ଧି କରିବ କିପରି? ନା ଯେପରି ବିଜୁଳିକି ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛ। ଆଲୁଅ ଲିଭିଗଲା, ଆରେ ହେ ଲାଇନ୍ ପଳେଇଲା ରେ, ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା କ'ଣ? ଉପଲବ୍ଧି। ଏ ଲାଇନ୍ ଆସିଗଲା ରେ, ଉପଲବ୍ଧି। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ବସ୍ତୁ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ନାହିଁ ଯେ ହାତରେ ଧରିକରି ଦେଖିବା ଇଟ୍ ସେଲ୍ଫ ଇଜ୍ ଈଶ୍ୱର। କଣିକା, ଈଶ୍ୱର କଣିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଜ୍ଞାନ ଯିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେଇଛି। ଈଶ୍ୱର କଣିକା, ଗଡ୍ସ ପାର୍ଟିକଲ। ହୟ ଈଶ୍ୱର କଣିକା କ'ଣ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ପାୱାର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତି ରୂପ, ତାକୁ ବା ଆମ ପୂର୍ବାଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ଦେଖି ଅନୁଭବ କରି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଗମାଗମସ୍ଥମ୍ ଗମନାଦି ଶୂନ୍ୟମ୍ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ରୂପମ୍
अचिंत्य रूपम से अचिंत्य रूप कौन से निर्दिष्ट स्वरूप तुम ताकू चिंतन कर पुणी परमं पवित्रम सी आगम शास्त्र हूँ निगम शास्त्र प्रति कथार वर्णनार भितर से नहांती अतीत पश्यन्ति तं सर्वजनान्तरस्थं नमामि हंसं परमात्मा रूपम से परमात्मा आम समस्त भितर सामर्थ्य स्वरूप अच्छा पावर शक्ति रूप अच्छा तेबे तांको उपलब्धि आमे करि परिबा ना से ईश्वर को आमे समस्त उपलब्धि करि परिबा किपरि ना पाहाच किछि पाहाच को अतिक्रम करि गले जेमिति मनीष छात ऊपर पहुँचे बा लक्ष्य स्थल में पहुँची जाए आमको किछि पाहाच अतिक्रम करिया को पड़िबो से पाहाच गुड़िक कौन कहउचंती कौन ना अजथा अहंकार अजथा दर्प अजथा क्रोध अजथा अहमिका अजथा दर्प अजथा लोभ ये गोटे गोटे पहाच को अतिक्रम करने को जीव कारण बहुत गप है काम क्रोध लोभ मोह मद आश्चर्य ये काले षड़ रिपु आपको त्याग कर किए कर संसार रे कामना को किए त्याग कर क्रोध को किए त्याग कर लोभ को किए त्याग कर मोह को किए त्याग कर मद कहले अहंकार को किए त्याग कर माश्चर्य कहले ईर्षा ताकू किए त्याग कर किए से त्याग करिछि सांसारिक कथा छाड़ जो माने कहउचंती भाषण रे सेगुड़ी को त्याग कलेनी तो जो साधु संत मानक ये कथा को बहुत प्रचार कले से साधु संत मानक निकट में षड़ रूप गलानी तो से साधु संत को पचार तुम तो मठ छाड़ी जाऊच मठर कोलप पकौना कि मठर गोटे गेट लगे ना कि गेट रे ताला पकौना कि तुम मोह शून्य काले लोभ शून्य काले ताला कहीं मठ घर पकई जाऊच ना चाबी ये पकाच मो जिनस चोरी न हो जाऊ कहीं चोरी हो गले कौन असुविधा है ना मोर से अति आवश्यक लोभ अच्छी बा मोह अच्छी से जिनस प्रति आ तुम पा निजे लोभ शून्य नुह मोह शून्य नुह जगत को कौच काम क्रोध लोभ मोह शून्य हो जा बोली बी प्रैक्टिकल वास्तवता को ओल्हेबा को पड़िबो साधनमय जीवनटा वास्तवता को आश्रय करे एब्स्ट्रैक्ट को नुह अदृश्य कथा को नुहे तेणु गुरुदेव तार मीमांसा कले काम क्रोध ये षड़रूप विहीन मनीष संसार कहीं ना कहीं ना दैव गुण आसुर गुण ये दीटाक संपद को दे ईश्वर आमको जन्म देइछन ये सब पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी उभयटा आम पाखे अच्छी केवल पॉजिटिविटी को नहीं कौन जीवन ना बा केवल नेगेटिविटी को नहीं कौन जीवन ना ये दीटाक रहिले ही जीवन गति आगू जाए तेबे शास्त्र सब बेले को पॉजिटिविटीटा बेसी रहू भल गुणटा तुम पाखे बेसी रो मंद गुणटा एकदम जीरो संसार से भली व्यक्ति कहीं ना ईश्वर पर आमको से माने मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी जोटा कह जाए से हूँ से इनबिल्ट क्वालिटी तेणु आमको मीमांसा पहुँचवा हेले गुरुदेव सुंदर मीमांसा देले अजथा शब्दटा जोड़ अजथा माया अजथा कामना अजथा अहंकार अजथा लोभ मोर दीटा कि तीनटा सार्ट हेले मोर चलिबो ना मोर 20 हल सार्ट दरकार मोर 20 हल लुगा दरकार 10 हल कोट दरकार इटा कौन अजथा लोभ ये हूँ अजथा मोह ये हूँ अजथा पर्यायभुक्त मु जीवन रक्षा खाइबी बा खाइबा बंचीबी ये निर्णय मु नेबी जो दिन बंचापी खाइली जाथारथ्य आ जो दिन खाइबापी बंचिली अजथा तेणु प्रतिटी कथा पूर्व अजथा शब्दता जोड़तु मोपाई एटा आवश्यक कि अत्यावश्यक कि अनावश्यक पुओ देह खराब है ओष देविनी ना ना मु प्रवचन शुणिक आसिली लोभ करना मोह करना पुओ दिह जा हो झील दिह जा हो या कहब हो पुओ झील देह खराब स्त्री देह खराब कि स्वामी देह खराब तुम औषध दब सेवा कर तुमको ना ना मु लोभ शून्य मनीष हो गली आ सी रोग बराग हो मरतु मोर चिंता ना या कहब जदि या कहब संसार गति चलो तो ना आमको यथोचित कर्तव्य संपादन करने को पड़ो दायित्वबोधता को ग्रहण करने को पड़ो अजथा शब्द से नुहे ता हूँ यथार्थ
जनकर शरीर असुस्थ है मैंने आम तार सेवा करवा ताकू चिकित्सा करवा यह हूँ यथार्थ अजथा नुहे आ मो पुओ देह कौन है रे अमक है धमक है सब पूरा बंद कर पुओ को ज्वर टे औषध टे पारासीटामल देले से भल हम कहला मुंड कचाड़ी सब कथा बंद यहीटा हूँ अजथा तेणु अजथा कौन यथार्थ कौन ताकू आगे निर्णय कर तेणु गुरुदेव स्पष्ट भाव में कहते तुम भितर अजथा अहंकार जी दूरेब अजथा दर्पर भावना अजथा काम क्रोधादि भावना जी दूरे दूरे जीव ईश्वर तो भाव तुम भितर से जागरण ईश्वर तो अनुभूतिर भावना तुम भितर से बलवत्तर हम से अधिकतर हम सुदृढ़ हम तेणु सबू कथाटा आम भितर अच्छी ईश्वर भी आम भितर आम बाहर किंतु उपलब्धि आम भितर हुए भितर थरे आरंभ हेले बाहर उपलब्धि हवा सहज तेणु अजथा कामना अजथा अहंकार अजथा लोभ अजथा पर्याय को आम जीवन भितर विदाय देवा अनावश्यकता को विदाय दे अत्यावश्यक को ग्रहण करिवार मानसिकता रखिले ही आम निश्चित भाव में ईश्वर ईश्वर कृपा ये समस्त को देखा अनुभव करने सामर्थ्यवान हो पार ईश्वर को माने गुरुदेव थारे कहले ये जगत रे सबुठारु सहज आउ सरल जदि कौन थाए ताहा होची ईश्वर उपलब्धि ईश्वर दर्शन सबुठारु सहज कथा आम केतेटा पाहाच चढ़ी गले छात उपर पहुँची जावा एटा कौन एडे कष्ट कि से पाहाच को अतिक्रम करने जो मार्ग से हूँ शास्त्र और अतिक्रम करार ना हूँ साधना तेणु आमको ये पथ को अनुसरण पथिक सब पथ को अनुसरण करे बाटोई बाटरे जावाक पड़ो अबाटरे गले आम कौन लक्ष्यस्थल पहुँची पार तेणु बाट को बाटोई आपणेले लक्ष्यस्थल पहुँचवा संभव तेणु ईश्वर दर्शन समस्त संभव कथा कही जय गुरुदेव।